बंधुमानी आमर हिंदू धर्म रे माँ दुर्गांकर अनेक स्वरूप विषय वर्णना करा जायछि। सेथि मध्यरे वृक्ष को मध्य सामिल करा जायछि। तो आजिर एही भिडियो रे मु आपनकु एपरि किछि वृक्ष विषय कहिबाकु जाउछि जो वृक्ष गुड़िक देव वृक्ष एवं देवी वृक्ष बोली माना जाइथाए एवं आपण माने जानती आमर हिंदू धर्म रे वृक्षलता गुड़िकर मध्य अनेक महत्व रहिछि। वृक्षलता गुड़िको आमे देवी देवता सदृश पूजा करिथाउ। आमर धार्मिक मान्यता अनुसारे तो आमे वृक्षलता गुड़िको देवी देवता भावरे पूजा करिथाउ। वैज्ञानिक मत अनुसारे मध्य वृक्षलता गुड़िक आमर जीवनर केंद्र होइथांती, कारण आमे बंचिबा पई जो अम्लजान सबुठारु अधिक दरकार करिथाउ ताहा आमे वृक्षठारु ही पाइथाउ। वृक्षलता माने निजे खरा वर्षा सही आमको शीतलता प्रदान करिथांती। तो एपरि किछि वृक्षलता रहिछि जाहाको जदि आपण एही नवरात्रिर पावन पर्व रे कोनोसी भी दिन छुई दियंती तो आपणक जीवन रे चलीथिबा सबु समस्या गुड़िक दूर होई जाइथाए। आमर धर्मशास्त्र रे वृक्षलता गुड़िको बहुत गुणकारी बोली माना जाइथाए। अनेक गुड़िए बेमारीर उपचार मध्य एही वृक्षलता मध्यरे लुचि रहिछि एवं भगवान श्रीकृष्ण स्वयं गीतारे कहिछन्ति जे वृक्ष मध्यरे राजा हेउछि ओस्त गछ, कारण सबु गछ मानक मध्यरु सर्वाधिक आयु ओस्त गछर ही होइथाए एवं ओस्त गछको साक्षात विष्णुकर स्वरूप बोली मध्य माना जाइथाए। बंधु माने आमर हिंदू धर्म अनुसारे एपरि अनेक वृक्ष रहिछि जे माने अत्यंत कल्याणकारी होइथांती। तो जदि आपण एही वृक्ष गुड़िको छुई नियंती तो आपणक जीवन रे चलीथिबा समस्त समस्यार अंत घटिथाए। विशेष करी नवरात्रि समय एहार प्रभाव अनेक गुणा अधिक बढ़ी जाइथाए, कारण नवरात्रिर समय को शक्तिर पर्व बोली माना जाइथाए। कारण एही समय अचेत वस्तु मध्य चेतना प्राप्त करिथाए, अर्थात एही समय जो शक्ति आमर धरित्री को आसीथाए आमर जीव जंतु पशु पक्षी एमितिक निर्जीव वस्तु मध्यने मध्य प्राण जागिथाए, कारण एही समय मांकर 9टी स्वरूपर पूजा करा जाइथाए एवं एही 9टी स्वरूप केते शक्तिशाली अटंती ताहा आपण माने समस्ते जानती। तो आजिर एही भिडियो रे मु आपनकु एपरि 3टी वृक्ष विषय कहिबाकु जाउछि। जदि नवरात्रिर कोनोसी भी दिन रे आपण एही वृक्ष को छुई दे आसंती तो निश्चित भाबरे आपणकर मनस्कामना पूर्ण हेबा सहित जीवन रे चालुथिबा समस्त दुख कष्ट समस्यार मध्य अंत होई पारिबो। तो प्रथम वृक्षटी हेउछि बेल वृक्ष। एही बेल वृक्षटी माँ पार्वतीଙ୍କ झाळरू उत्पन्न होइछि। स्कंध पुराण अनुसारे माँ पार्वती देवींकर एक स्वरूप अटंती, अर्थात नवदुर्गांकर स्वरूप मध्यरु माँ पार्वती जणे अटंती। तो बेल वृक्षर डालरे माँ पार्वती, मूलरे ब्रह्मा, मध्य भागरे विष्णु एवं अन्य समस्त अंश गुड़िकरे भगवान महादेवंकर वास होइथाए। तो संध्या समय जदि आपण शिव मंदिरर पाखापाखि किंबा नवदुर्गांक मंदिरर पाखापाखि जदि कौनसी बेल वृक्ष थाए तो सेही बेल वृक्ष मूलरे आपण जदि घियर दीप जालंती तो आपण धनवान गुणवान एवं पराक्रमी बनी थांती। आपणकर समस्त मनस्कामना पूर्ण होइथाए। आमर धर्मशास्त्र रे एपरि मध्य उल्लेख रहिछि जे एही नवरात्रि समय माँ नवदुर्गांकर स्मरण करी जदि कौनसी भी व्यक्ति बेल वृक्ष को 7 थर छुई दियंती तो जो व्यक्ति माने एही समय व्रत उपवास रखिचंती तांकर थकापण तुरंत ही चली जाइथाए। तो एही समय जदि आपण व्रत रखुछंती उपवास रखुछंती तो उपवास कारणरू आपणक भितरे थकापण देखा देइथाए, मात्र आपण जदि बेल वृक्ष को 7 थर छुई दियंती तेबे तुरंत ही आपणक मध्यरु थकापण दूर होई जाइथाए। बंधु माने अनेक संत महापुरुष माने बेलपत्र को खाई ही तपस्या करिथांती एवं अनेक सिद्धि मध्य प्राप्ति करिथांती। धर्मशास्त्र गुड़िकरे वर्णना अछि जे आपण जदि नवरात्रि समय बेलपत्र सेवन करिथांती तो जो व्यक्ति माने लंबा समय धरी कोनोसी मंत्रर जप करुछंती एवं सिद्धि प्राप्ति करि पारु नाहंती तो आपण एही नवरात्रि समय बेल गछ मूलरे घियर दीप निश्चित भावरे जलांतु। आपणको निश्चित भावरे सिद्धि प्राप्ति हेबो एवं प्रत्येक कार्य रे आपणको सफलता मध्य प्राप्ति हेबो।
ଏବଂ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ତ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନବରାତ୍ରି ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ବେଲବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଘିଅର ଦୀପ ଜଳାନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯଦି କୌଣସି ବି ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ନବରାତ୍ରି ସମୟରେ ବେଲବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ କ୍ଷୀର ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ସିନ୍ଦୁର ମିଶାଇ ବେଲବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କର ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ଯଦି ଜଳରେ କଳା ରାଶି ମିଶାଇ ଆପଣ ବେଲବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ବେଲ ଗଛରେ ଯେଉଁ 3ଟି ପତ୍ର ରହିଥାଏ, ତ୍ରିଶାଖା ବେଲପତ୍ର ହୋଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ପତ୍ରକୁ ମା ମହାକାଳୀ, ଗୋଟିଏ ପତ୍ରକୁ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପତ୍ରଟିକୁ ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ତ ବେଲ ଗଛର ଯେଉଁ ପତ୍ରରେ 3ଟି ପତ୍ର ରହିଥାଏ, ମହାକାଳୀ, ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ, ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଥାଏ। ତ ଏହି 3ଟି ପତ୍ରରେ ଯଦି ଓମ୍ ଐଂ ହ୍ଲିଂ କ୍ଲିଂ ଲେଖି ସେହି ପତ୍ରକୁ ଆପଣ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ସିନ୍ଦୁରରେ ସେହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ ପତ୍ରରେ ଲେଖି ମାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି, ତ ତତ୍କାଳ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଅନେକ ଦିନ ଧରି କୌଣସି ମନସ୍କାମନା ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ଯାହାକି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ତ ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟି ନିଶ୍ଚିତ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ଅତି ଶୀଘ୍ର ହିଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ନବରାତ୍ରି ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣ ତମ୍ବାର ମୁଦି ଏହି ବେଲଗଛ ମୂଳରେ ଗାତ ଖୋଳି ପୋତି ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ 4 ଦିନ ତାକୁ ସେହିପରି ରହିବାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ସେହି ମୁଦିକୁ ଯଦି ଆପଣ ଧାରଣ କରନ୍ତି, ତ ସେହି ମୁଦି ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। କାରଣ ନବରାତ୍ରି ସମୟରେ ବେଲଗଛର ଊର୍ଜା ବହୁତ ଅଧିକ ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ମୁଦିକୁ ବେଲଗଛ ମୂଳରେ 4 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋତି ତାପରେ ତାକୁ ନେଇକି ଧାରଣ କରନ୍ତି, ତ ରକ୍ତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହୋଇଥାଏ। କାରଣ ତମ୍ବାର ଯେଉଁ ଧାତୁ ରହିଥାଏ ତାହା ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଥାଏ। ଏପରିକି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଶନି ଦୋଷ ଚାଲିଥାଏ, ତ ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଶନିଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଏତେଟା ପଡ଼ିନଥାଏ। ରାହୁ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାଏ ଏବଂ ନବଦୁର୍ଗାଙ୍କର କୃପାରୁ ଆପଣ ସର୍ବଦା ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଏହି ମୁଦିକୁ ଧାରଣ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କେବେ ବି ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇନଥାଏ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃକ୍ଷ ବିଷୟରେ। ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃକ୍ଷଟି ହେଉଛି ଶମୀ ବୃକ୍ଷ। ଶମୀ ବୃକ୍ଷକୁ ଜଗଦମ୍ବାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ଶମୀ ବୃକ୍ଷରେ ସ୍ୱୟଂ ମା ଜଗଦମ୍ବା ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଯଦି କୌଣସି ବି ବ୍ୟକ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଶମୀ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଧୂପ ଦୀପ ଜଳାଇଥାନ୍ତି, ଶମୀ ବୃକ୍ଷର ଆଳତି କରିଥାନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚାଲିଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆମର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେ ନବରାତ୍ରିର ଯେଉଁ ପଞ୍ଚମୀ ଏବଂ ସପ୍ତମୀ ଦିନ ରହିଥାଏ, ଏହି 2ଟି ଦିନ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଆପଣ ଯଦି ଶମୀ ବୃକ୍ଷରେ ଲାଲ ଚୁଡ଼ି ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତି, ନିଜର ମନସ୍କାମନାକୁ କହି ଏହି ଲାଲ ଚୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ ଶମୀ ବୃକ୍ଷରେ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କର ସେହି ମନସ୍କାମନା ଅତି ଶୀଘ୍ର ହିଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ଯଦି କେଉଁ ମହିଳା ଏହି ଲାଲ ଚୁଡ଼ିକୁ ନେଇକି ଶମୀ ବୃକ୍ଷରେ ବାନ୍ଧନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କୁ ସୌଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର କେବେ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇନଥାଏ। ଏବଂ ଶମୀ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଯଦି ଆପଣ ସିନ୍ଦୁର ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆରୋଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ତ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଧିକ ଦିନ ଧରି କୌଣସି ବେମାରୀରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ ତାଙ୍କ ଚାରିପଟେ ସିନ୍ଦୁରକୁ 7 ଥର ବୁଲାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ସେହି ସିନ୍ଦୁରକୁ ଆଣି ଆପଣ ଶମୀ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଅର୍ପଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ତାଙ୍କର ସେହି ବେମାରୀ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭଲ ହେବାକୁ ଲାଗିବ ଏବଂ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ସୁସ୍ଥ ହେବାକୁ ଲାଗିବେ। ତ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ମନ୍ତ୍ର କହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ନବରାତ୍ରି ସମୟରେ ଆପଣ ଶମୀ ବୃକ୍ଷକୁ ଛୁଇଁବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ଅତି ଶୀଘ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଏମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ତ ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଉଛି ମମ ମନୋରଥ ପୁରେ ଦରିଦ୍ର୍ୟ ନାଶେ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଆପଣ ଶମୀ ବୃକ୍ଷକୁ ଛୁଇଁବା ଉଚିତ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ।
आपण जदि चाहिए तो यही नवरात्रि समय आपण शमी वृक्षरे रक्षासूत्र मध्य बांधि पारिबे। शमी वृक्षरे रक्षासूत्र बांधिबा द्वारा माँ दुर्गा मध्य आपणक निकटरे सदा सर्वदा पाई रही थांती। तो नवरात्रि समय जदि आपण माँ दुर्गा 9 दिन पाई उपवासर व्रत पालन करि पारु नाहंती तो आपण जदि प्रत्येक दिन स्नान करने समय स्नान जल रे शमी वृक्षर मूलर किछि माटी नेकी मिसाइकी स्नान करती तो आपण को 9 दिन रे उपवास करिबार व्रत करिबार फल प्राप्ति होइथाए। आपणकर दुर्भाग्य दूर होई जाइथाए, आपणको सौभाग्य प्राप्ति होइथाए। एमितिकी माँ लक्ष्मीकर विशेष कृपा मध्य आपणको प्राप्ति होइथाए। तो नवरात्रि समय आपण स्नान जल रे एही शमी वृक्ष मूलर माटी मिसाई स्नान करंतु, देखिबे आपणको अनेक लाभ प्राप्ति हेबो। एमितिकी आपणको शरीर रे जदि कोनोसी प्रकारर पीड़ा रहिछि, कोनोसी नकारात्मक शक्तिर वास होइछि, तेबे ताहा मध्य समाप्त होइजिबो। तृतीय वृक्षटी हेउछि पारिजातर वृक्ष, जाहाको आमे गंगशिउली गछ बोली मध्य कहिथाउ। एही पारिजात वृक्ष समुद्र मंथन समय उत्पन्न होइथिला एवं एही वृक्ष को देवराज इंद्रंकर नंदन वनरे स्थापन करा जायथिला। मात्र मानव जातिर कल्याण उद्देश्य रे भगवान श्री कृष्ण एही पारिजात वृक्ष को आमर धरित्री लोक को आनिथिले। तो यही जो पारिजातर वृक्ष रही एहाकु माँ लक्ष्मीकर स्वरूप बोली माना जाइथाए, कारण माँ लक्ष्मी मध्य समुद्र मंथन ही उत्पन्न होइथिले। तो एही भली संपर्क देखिबाकू गले पारिजात वृक्ष को माँ लक्ष्मीकर भौणी बोली माना जाइथाए। तो नवरात्रि समय जदि आपण पारिजात वृक्षर मूलरे घीर दीप जलांती एवं एहा मूलरे सिंदूर अर्पण करती तो आपणकर समस्त मनोस्कामना पूर्ण होइथाए। तो आपण जेतेबेले घीर दीप जलाउछंती एवं सिंदूर अर्पण करूछंती सेही समय आपण प्रार्थना करंतु जे हे पारिजात वृक्ष आपण मांकर स्वरूप अटंती, आपण मोर सबु कष्ट सबु पीड़ा को दूर करि दियंतु। मोर जो ग्रह दोष रही पितृदोष रही ताकु मध्य आपण समाप्त करंतु। माँ लक्ष्मीकर आशीर्वाद मते प्राप्त हेउ ताहा मध्य आपण आशीर्वाद करंतु। एही भली आपण पारिजात वृक्ष मूलरे निजर मनोस्कामना को कही दीप जालंतु एवं सिंदूर अर्पण करंतु। तो नवरात्रि समय जदि आपण एही 3टी वृक्ष को छुई दियंती एवं निजर मनोस्कामना को कहती तो निश्चित भावरे आपणकर मनोस्कामना पूर्ण हेबा सहित आपणकर अटकी रहिथिबा कार्य मध्य संपूर्ण होइथाए एवं आपणको सबुदिन पाई दारिद्र्यतारु मध्य मुक्ति मिलिथाए। तो आपणकर मनोस्कामना पूर्ण पाई आपणकर कार्य प्रगति पाई एवं आपणकर दुर्भाग्य को सौभाग्य रे परिणत करिबा पाई नवरात्रि समय आपण निश्चित भावरे एही उपायर पालन करंतु। तो बंधु माने मोर एही भिडियोटी जदि आपण मानकु भल लागि थाए तो भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को निश्चय सब्सक्राइब करि देबे एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय माँ दुर्गा निश्चय लिखिबे।